माशाल्लाह तबारकल्लाह हज़रत मौलाना नासिर मदनी साहब ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है। तकरीर सुनने वाली है, आप तवज्जो से सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुरान कहंदा कुलना या नारु कूनी बरदम सलामन अला इब्राहीम अग दा कम जला देना है। मैनू पुछन वाले कि छुरी दा कम कटना है, मैनू दस अग दा कम साड़ना नहीं। अग दा कम साड़ना नहीं, अग साड़ देंदी है, छुरी कट देंदी है। कहंदी खलील जेड़ी ताकत ने अग नू जलान नहीं दिता, ओह ताकत मैनू कटन भी नहीं देंदी। ओह ताकत मैनू कटन नहीं दे रही, जेड़ी ताकत ने अग नू जलाउण नहीं दिता सी। पर मैं जुमला कवां, खलील ने जेड़े वाले छुरी फिर रखी, छुरी फिरी, खून दा फुहारा निकल आया। खलील दा यकीन सी पुत्र ज़िबा हो गया है। बेनियाज ने जेड़े वाले कुर्बानी कबूल कर ली, अखा तो पट्टी हटाई, अगे मेंढा ज़िबा होया पिया है, दुम्बा ज़िबा होया पिया है। क्या बेनियाज मालका, क्या मेरे खलूच कमी रह गई या पुत्र दे खलूच कोई कमी रह गई? हाँ, एक खल दे कई कई वादे करने वाले ना कुर्बानी कबूल होई कि नहीं? एक खल दे कई ना वादे करना है, गोश्त दे कई जनाबे वाला चंगे पीस लैदा करके रख लेना है, फिर आना कबूल हो गई है। उन्हें तेरे गोश्त वेखने ने, उन्हें तेरे चंगे पीस लैदा ते भैड़े लैदा वेखने ने हैं। एक लत सस नू, एक लत सांडू नू, एक लत बेलियां नू ते चर्बी ते गोश्त, बोलो छिछड़े वाला रुला के वंडो, गोश्त कुर्बानी दी चर्बी भी जायज है। ते मैं ये तेरी सस नू नहीं लंघदी भी ये चर्बी जड़ी ये पसलियां ये सस नू नहीं लंघदियां, सौरे नहीं लंघदियां हैं। एक लत सस नू, एक लत सांडू नू, एक लत सालिया नू, एक लत बेलियां नू ते विच रह गईयां पसलियां। ये वंडो 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 वंडो, कुर्बानी दी चर्बी भी खानी जायज है, वंडो। ते मैं तुहाडे मूँह दे विच की गल है, मूँह खोर आया, तुसीं चर्बी खा लो, लोकां नूं वंडो हाँ चंगा गोश्त। और बोलो इंज हो रहा कि नहीं हो रहा? ये कुछ हो रहा। अगों प्लेट इन्हां दी मैं तुहानूं कसम पाई, एर की कुर्बानी वाले दिन तुसीं प्लेटां रोक के वेखणियां। एक प्लेट हुंदी है, उह च किन्नियां बोटियां, एक हड्डी, एक गोल बोटी, एक छिछड़ा, एक चर्बी, आ 4-5 बोटियां रखियां हुंदियां। किसी प्लेट उत्ते रखी हुंदी, किसी पोना रखिया हुंदा है। किधर चले? मैं कुर्बानी दा गोश्त देन चलिया जांदिया। जिन्हों दे कोई किलो दे, ओदी हांडी ते पक्के, ते तू देना 3-3 4-4 बोटियां ते ना ओदी हांडी पक्के, तो इंतजार च ही रवे भी कदों दूजे घरों आवे तो मैं हांडी पकावां। और मैं तुहानूं एक नसीहत करनी जुमे च, तुसीं अपने महल्ले च ना बंदे गिनने ने जिन्हां कुर्बानी नहीं कीती। मिसाल तुहाडी गली च 50 घर ने, तां तेरी गली किन्ने घर ने? तेरी गली दे पुछना भी गुनाह वा, सारे ते करोड़पति ने। मैं पुछदा किसी होर नूं अद, ओए विकास तेरी गली च थोड़े माड़े हैगे ने, वे तू भी मीरां च आ गया है? माड़े 50 अम्मियां जिथे रहिंदा ना, इहदे लागे भी सारे करोड़पति ने। 50 घर गली च हुंदे ने, उन्हां च तुसीं बंदे गिनने ने, पहलों पुछ लेना सब नूं एक रात पहलों। कई चांद रात नूं भी कुर्बानी लै आउंदे ने। तुसीं एक रात ना मेहनत करनी, सारे घरां दा बूहा खड़काना, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फलाने घरों आया, तुसीं कुर्बानी करनी? उन्हें कहना नहीं, तू लिख लेना। फिर दूसरे ने जो तुसीं करनी जी, नहीं, फिर लिख लेना। उन्हां दा नाम नंबर लिख के पूरी लिस्ट बना के घर आके सौना है। सवेरे जो तकबीर करके गोश्त बनाना है, 50 पैकेट बनाने ने गोश्त दे, ते 50 पैकेट उन्होंने घर सब तो पहलों फड़ा के आखना जी तुसी रोटी एहदे नाल खानी है, यह खाना है, तेरे आखिरी छापर देन तक कुर्बानी कबूल ना होवे मेरा नाम वटा देनी है।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਰਾਨ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੇਤੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰਾ ਫੇਰਾ। ਉਹ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ। ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬੋਲੋ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਈ। ਇਤਨਾ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚਿਕਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਈਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚਿਕਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਘੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਚਿਕਨ ਪਕਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੰਜ ਦੇ ਖੁਦਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਵੀ ਮਜਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਕਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿਗੜੇ ਪਏ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ। ਖਲੀਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁੰਬਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अल्लाह ने क्या खलील हाजी आनगे क़यामत तक मैं तेरी अदा जिंदा रखांगा। मक्के चलिए बैतुल्ला विच हाजी करोड़ां दे हिसाब नाल लोग जमा हो जांदे। हज़रात लखां करोड़ां कुर्बानियां आउंदियां ने। लोगों जहाज भर भर के गरीब मुल्कां च सऊदी हुकूमत भेजदी है। अपने खर्चे दे उत्ते गरीब मुल्कां च गोश्त भेजदी है। मैनू समझ आइए अल्लाह ने क्या नहीं हाजरा इस्माइल इब्राहिम तेरी छोटी जी मोहब्बत ने कायनात दा क़यामत तक रिज़्क ला दिता है। क़यामत तक लोकां दा रिज़्क लग गया। इब्राहिम ने पुत्र दी कुर्बानी पेश की क़यामत तक। पता अरबां खरबां दा बिजनेस हुंदा है, पर साडे मुल्क च आड़ती हुकूमत मगर लग के ते खल्लां दा रेट डेग देंदे ने। जदों मौलवियां को खल्लां सारियां इकट्ठियां कर लैंदे ने भी दरस मसीतां नूं फायदा ना होवे, ते फिर यकदम रेट चुक देंदे ने। ते या अल्लाह इन्हां नूं चुक ला, माशा अल्लाह बरकत। इंज दे बंदे हो ना फिर मौलवी खुश रहिंदे ने। ये मेरा यार है, अल्लाह बरकत है। हैं ताया तू मैनूं वास्कट ही पवाती जिहदी जेब भी कोई नहीं। अच्छा अंदर ही हाँ बिल्कुल ठीक। मेरा मैनू आ चाहिए ना सौखा है। बड़ा वड्डा जुमला है। आज जिन्ना इज्तिमा है ना, आज हाथ खड़े करके वादा करो जी अल्लाह कुर्बानी की तौफीक देवे ते इंज करना जिवें मैं दस्सिया। हाथ चुको हाथ चुको। आ ये तीन ढेरियां बनाउंदे ने ना, ये लिखियां किते नहीं। क्या एक मेरी है ते कमसायां दी है ते किहदी है। अल्लाह ने कहा जे तू सारा भी खाना चाहे तो खा सकदा। मिसाल तुहाडे घर दे 60 जी ने, किन्ने ते तुसी कल्ले भी खा सकदे। मगर जेड़े 60 जी कुर्बानी करने वाले ने वो तो पूरा साल ही खाते रहिंदे ने। ते उस दिन सिर्फ एक हांडी पका लिया करो, बाकी लोगों नूं वंडिया करो। जे कोई ना लभे मौलवी वाल कर दिया करो। मौलवी वाल भी जाना चाहिए गोश्त। अब मेरे वाल तो कोई गोश्त कल्ले भी तो मैं उन्होंने कहना तू अपनी फ्रिज च रख ला, जो मेरा मुक्केगा मैं तेरे को लै जाऊंगा। पर मैं थानू सारे नू अपील करना है कि तुसी अपनी कुर्बानी जिथे करो, मैं लाहौर च करना है, अपने महल्ले च पहले नाम लिखिया करो। यह तरीका अपनाना है। सारियां दे नाम पहलों लिखने, जिन्हें जिन्हें कुर्बानी नहीं करनी फिर छापर बना के ना। मिसाल तुहाडा 40 किलो गोश्त निकले तो तुसी 40 छापर बना लो। तो जे 45 किलो निकलिया तो फिर भी 45 छापर बना लो। जिदे घर किलो गोश्त जाएगा वो बच्चे एक टाइम की रोटी तो खाणगे ना, हांडी तो पकेगी। तो हो सकता उन्होंने किलो किते होर भी आया हो तो 2 किलो हो जाएगा।
تانوں اللہ نے تہاڈی نیت دا ثواب دینا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل نو بڑی شان بخشی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارے ہمیشہ اچھا گمان رکھیا کرو اللہ دے بارے کہ اللہ نے سانو جنت دینی ہے اور انشاءاللہ دینی ہے، کیونکہ اسی مصطفیٰ دے سچے نوکر ہاں۔ جڑا حضور دا غلام ہے جنت دے نصیب چ لکھ چکی ہے، صرف دوزخ چ تھوڑے چھتر چھتر پہنے نے، انہاں پالش پولش کر کے پھر جنت کل دینا۔ پر جنہیں اللہ نو ایک منیا آیا اور مصطفیٰ نو آخری نبی منیا آیا، آخر دا مقدر جنت ہے۔ سارے بولو آخر دا مقدر۔ جنہیں نہیں نہ بولنا مینوں لگدا دا پروگرام ادھر رہندا ہے۔ سارے بولو حضور دے امتی آخری مقدر اس کی منزل جنت ہے، اور اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب نو جنت الفردوس دا حقدار بنایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت الفردوس کس کو کہتے ہیں؟ بھئی یہ ٹکرائے نا آواز مکسر کم، جنت الفردوس کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جنت ہے اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ بالکل اللہ کا عرش اوپر ہے اور وہ جنت نیچے۔ تو اللہ نبیوں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ قرآن کہندہ بے نیاز نے فرمایا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، خالی ہاتھیاں میں جولی بر دے تینوں مال اولاد میں زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں۔ ہر بندے کول جاؤ گے کچھ نہ کچھ لے جانا پیندا ہے، کچھ دینا پیندا ہے۔ بے نیاز دا قرآن آندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہندا پیا وے، سنیے ذرا دھیان دے نال، کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، اللہ پاک دا قرآن آندا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تاڑی شارک تو بھی زیادہ قریب ہیں، ایویں لبدا ہے جنگل بیاں بانے اندر، میں تے وسدا ہے تیری جان اندر۔ اللہ آندہ جتھے مرضی بیٹھ کے پکار، سندھی ویچ بول یا پنجابی ویچ بول، پشتو ویچ بول یا بنگالی ویچ بول، ہندی ویچ بول یا ملاحی ویچ بول، اے نہیں ہوں میں کہندا تو عربی ویچ بول، جتھوں دا تو ہے تو اوہ بولی بول، اے نہیں ہوں میں کہندا لاہور والے ہو تسی پہلو بولو یو پشور والے ہو، ٹھہرو 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 پشور والے ہو تسی پہلو بولو یو لاہور والے ہو۔ کل میں پشور سان اتھوں دی مینوں بولی سمجھنی سی ہوندی، ماں انہاں پشتو چ گل کرنی ہوندی ہے، اردو جانن والیاں نو ساڈی سمجھ آئے تے سانو انہاں دی سمجھ آئے۔ میں تانوں سمجھاؤنا ہے بندہ بندے دی بولی نہیں سمجھ سکدا جب تک سکھے نہ، پر بے نیاز آندا ہے سندھی ویچ بولیاں پنجابی ویچ بول، پشتو ویچ بولیاں بنگالی ویچ بول، اے نہیں ہوں میں کہندا تو عربی ویچ بول، جتھوں دا تو ہے تو اوہ بولی بول۔ اللہ جنہیں بیٹھے نے سب نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اے نہیں ہوں میں کہندا لاہور والے ہو تسی پہلو بولو یو قصور والے ہو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو
ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਓਏ ਲੈਲਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸਤਾਰ ਤੇ ਗਫਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕੁੱਲ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਆਪ ਔਲਾਦਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾਹਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾਹਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ और मैं जुमला कहांगा जितना ईमान वाला जुमला कैसी ना ब्याला दी शान कि वे सत आसमान खलारे ने किवें जगमग कर दे तारे ने सूरज दे लशकारे ने किवें किरना चन्न नूरां दियां वाशाहना रब रहमान एक दफा सारे अपने अल्लाह नू कहो अल्लाह तेरी शान बड़ी जदों मैं नाल कहां ना नाल पढ़ना है वाह शाहना रब अपने मुंह ना लफ्ज़े रहमान कढो अल्लाह तुहाडे ते रहम करेगा वाह शाहना रब मैं ना या अल्लाह जेड़ा तेरे लिए आवाज़ नहीं चुकदा तू ओनू पक्का ही चुक ला आदा सुभान अल्लाह लै बंदे चकी चंदे भी सुभान अल्लाह कही होंदा ये लाइट नहीं चला भाई अल्लाह वास्ते नहीं बोलना जबान ते अल्लाह ने दी है इन्ना मजमा है तुसा ते सच वास्ते बोलना है आ तुसी वेख्या नहीं कई चमचे अल्लाह दा झूठियां वास्ते बोलते रहंदे ते झूठ वास्ते कई बंदे बोलते ने जान वार देंदे ने असीं ते हक वास्ते बोलना है वाह शाहना रब रह जे कदी ओ पिछों सारे बोल पने पूरी ग्राउंड कनाल वैली दी गूंजे और पता लगे आज मोहम्मद अरबी दे गुलाम आए ने वाशाना रब रहमान दिया वाशाना रब दिया क्या शाना नहीं कुरान अंदर रब्बे हबली मैंने सवाल ही मौला मैनू पुत्र चाहिए अल्लाह करीम ने फरमा खलील मंगिया तू अपनी मर्जी ना ले देना मैं अपनी मर्जी दा है या अल्लाह किसरा दा दवेगा फरमा यार ने चीज पहली बार मंगी कोई कम दी देवांगा हाय हाय यार ने चीज मंगी है पहली दफा दे कोई कम दी दवांगा अल्लाह दा कुरान अंदर रब्बे हबली मेरे सवाल ही मौला मैनू पुत्र चाहिए ते खलील दी उम्र किन्नी है हाँ जी बात 80 साल बात 86 साल लिख देनी जे तेरे मेरे वर्गा परे मजमे च मंगे लोग आखना ऐस उम्र तेनू लाद दी पई है हजरात कोई 100 साल दी उम्र च भी मंगे उन्होंने शर्मिंदा नहीं करना जिदे कोल मंगदा पिया उम्रां दा मुताज नहीं बोलो अल्लाह उम्रां दा होना भाई जफर है ये अल्लाह को होना अल्लाह नू कहे मौला पुत्र दे कोई आखे 50 साल दी उम्र च मंगन दे भाई फैसल है भाई वकास है ताया अमीन है ताया इस टाइम 70 साल उम्र हैगी हुण ताया इस उम्र च कहे अल्लाह मैनू 2 पुत्र होर दे ते केड़ा मेहना हुण तू ढिले पै गए जे सारे भी इन्ना मजमा है हजूर दे तुसी चौकीदार हो मुस्तफा दे चौकीदार हो मैं तुहानू गल तरीके ना समझाउणी बंदा डॉक्टर कीमा कोल जाए ना
وہ ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں جی نہیں تہاڈیاں رپورٹاں دسدیاں تہاڈے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. مینوں بندے کئی آن کے کہتے میں کہ کاغذ دے منہ تے مار اس دریا سٹ نہر چ روڑ دے. ہاں ذرا سنیے میں اعلان کرنا ہونا ڈاکٹر حکیماں دیاں رپورٹاں دریا برد کر دو اور بڑا جملہ جا کے کہو ڈاکٹر صاحب میں تیریاں رپورٹاں نو ویکھاں یا محمد تے نازل ہون والا قرآن ویکھاں. تیری رپورٹ افضل ہے قرآن افضل ہے؟ قرآن کہندا رب حبلی من الصالحین. جیڑا بے اولاد نو کہے تیری رپورٹ کہندی ہے تینوں کچھ نہیں لبنا، انہوں کہے گل سن اس بے نیاز نو رب منیا ہے جنہیں دین تے آوے مریم منگ دی نہیں کواری نو دتی آندا ہے. ایتھے جوڑیاں نو کہندے نے مایوس کر رہے نے او نہیں جی نہیں تہاڈے وال نہیں ہونا. نا 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 تھیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا. بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردہ چکھا لذت. اس رکھ دو وہ جمعہ رکھ دو بس یہ تیرا آ گیا قبول ہو گیا. لو یو اللہ برکت دے اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے تے ساری زندگی تیری بیگم تینوں بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کہے. میرا یار ہے اللہ انہوں سلامت رکھے. بڑا وڈا جملہ ایمان والا ذرا مل کے پیار نہ پڑھنا ہی سرور آج خالق کائنات دا قرآن کہندا پیا توجہ رب حبلی من الصالحین. مولا میرے پتر چاہیے ہے. اللہ کریم نے فرما خلیل منگیا تو اپنی مرضی نہ لے دینا میں اپنی مرضی دائے یا اللہ کس طرح دا دویں گا. فرمایا یار نے چیز منگی کوئی کم دی دواں گا. ادا مطلب ہے اللہ اپنے بندیاں نو کم دی چیز دیندا ہے. ہاں ہاں توجہ میرے ول قرآن کہندا رب حبلی من الصالحین. مولا میں نو پتر چاہیے ہے. اللہ کریم نے فرما خلیل منگیا تو اپنی مرضی نہ لے دینا میں اپنی مرضی دائے یا اللہ کس طرح دا دویں گا. فرمایا یار نے چیز منگی کوئی کام دی دیواں گا. فبشرناہو بغلام حلیم. بھئی تھوڑی آواز تو چھڑ دے موبائل چکیا کر آواز خدا دا واسطہ ہی. ہاں جی تو ساؤنڈ چلا تو موبائل نو لگا ہے. بے نیاز دا قرآن کہندا پیا خالق نے فرمایا اب جی دنیا چے فبشرناہو بغلام حلیم. اللہ کہندا میں پتر ہی اس طرح دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا. پتر مل گیا خلیل اللہ نو. اللہ پاک دی شان ویکھو پتر مل گیا. ایک دن بابا جی ابراہیم اپنے پتر نو چوم دے پینے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ او پتر نو چوم دے پینے. ادا مطلب ہے ماپے اولاد نو محبت نہ چوم دے نے. اور میں جملہ کہاں گا پترو تسی بھی ماں باپ نو آندیاں جاندیاں چومیا کرو. کدی چہرہ چوم لیا کدی ہاتھ چوم لے. قسمیں اسی چ بٹھا کے جاویں اینی ٹھنڈک محسوس نہیں کرنگے. جنہ اکرام باتے باپ نو چومیے سارا دن ٹھنڈک محسوس کرنگے. آج میرے پتر نے مینوں چومیا ہے آج میرے پتر نے میرے ہاتھ چومے نے. ماں باپ نو تیرے کول دولتاں نہیں چاہی دیاں صرف محبتاں تے پیار چاہی دینے. جی میں بچپن چے صرف تینوں محبت ماں باپ تو لب دیئے بڑا پیچ ماں پیانو تیرے کولوں محبت لبنی چاہی دیئے. تو جیوں دے آندے دکھ منڈیاں کر
पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। उन्हां वेखण नहीं आउणा पुत्र मेरी कबर ते फुल्लां दी चादर पाउण आया है। उन्हां वेखण नहीं आउणा कमरे च मेरी तस्वीर लाई है। उन्हां वेखण नहीं आउणा स्टेटस मेरा लाया है। उन्हां वेखण नहीं आउणा मेरे पुत्र ने अपने बाजू दे नाल मेरा नाम लिखिया वे। उन्हां वेखण नहीं आउणा कि गड्डियां दियां स्क्रीनां ते लिखिया है ये सब मेरी माँ बाप की दवा है। उन्हां वेखण नहीं आउणा मेरे पुत्र ने बाहर लिखिया है फलां हाउस मेरे बाप मेरा बड़ा नाम करके लिखे आए। हजरात सब चीज़ां मसनूई ने। मैं जुमला कहांगा जिउंदियां नूं रवाउणा है मोयां नूं रोना है। जिउंदियां नूं धक्के देना है मोयां नूं मोढियां ते चुकदा है। जिउंदियां नूं गंदे कमरे मोयां दियां तस्वीरां सोहणे कमरियां चलाना है। जिउंदियां नूं जलील करना है मोयां नूं इज्जत देना है। जिउंदियां नूं मारना है मोयां दी कबर ते पैर नहीं रखदा। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं मनना तस्वीरां। तस्वीरां गल्लां नहीं कर दियां फोटो गल्लां नहीं कर दियां तस्वीरां बोल दियां ने तस्वीरां वेख दियां ने। जिंदा बंदियां नूं इज्जत दिया कर जिंदा मापियां नूं कदर दिया कर। तू जिउंदियां दे दिल रखिया कर पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। माँ बाप दा लाज कराया कर बचपन दा कर्ज चुकाया कर। बाजू दा तकिया बनाया कर। रातों रात अस्पताल जाया कर। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बाजू दा तकिया बनाया कर बचपन दा कर्ज चुकाया कर। माँ बाप दा लाज कराया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। हजरात तस्वीरां गल्लां नहीं कर दियां फोटो गल्लां नहीं कर दियां। हाँ हाँ जितने बैठे जे बड़ा वड्डा जुमला है किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे। रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछ दी। राती सुता है कि नहीं गल मां पुछ दी। राडो ले आया है कि नहीं। और सुन सुन जिन्होंने नजरअंदाज करना है सारी दुनिया नूं तेरियां दौलतां नाल प्यार है। मापियां नूं तेरे मुखड़े नाल प्यार है। सारी दुनिया नूं तेरे पैसे नाल प्यार है। माँ बाप नूं तेरे वजूद नाल प्यार है। मेरा जोड़ा वड्डा रोनाल्डो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे। आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे। मेरा शेवर ले आया गल बीवी पुछ दी। किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी। किन्नी छुट्टियां ले आया गल। ओए 8 दिन एक छुट्टी आवे ते कब्रस्तान जाया कर। मां दी कबर ते जाके अम्मा लाहौर गए मोड़ आए ने बाहर दे मुल्क गए मोड़ आए ने। ईदां गईयां मोड़ आईयां ने। साल बाद वड्डी ईद मोड़ आई है। रोजे मोड़ आउंदे ने। हज ते गए मोड़ आउंदे ने। मकान गए मोड़ आउंदे ने। खुशियां गए मोड़ आउंदे ने। नी अम्मा आएंगे के रुते नी माए तेरे बिना कोई ना पूछे। नी माए आएंगे के रुते। अल्लाह सोनिया कदम कमावी मां मेरी नो जन्नत बचावी कार के रहमत उते। निमाए आएंगे के रुते। मैं जुमला कहांगा समझ लग जेगी।
ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਆਇਆ ਗੱਲ ਬੀਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਆਇਆ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਬੀਵੀ ਕਰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਕਨਾਲ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ